السلام علیکم، خبرناک میں خوش آمدید. میں ہوں آپ کو ہوسٹ آفتاب اقبال اور آج میرے مہمان ہیں ڈمی میوزیم سے آئے جمشید دستی صاحب اور ان کے ہمراہ تشریف رکھتے ہیں ایک MNA. دستی صاحب کیا حال ہے آپ کا؟ میں بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں آفتاب صاحب اور آپ کا بہت شکریہ. دیکھیے میں ایک عوامی نمائندہ ہوں اور جو میرے ساتھ ہو رہی ہے وہ بالکل ناجائز ہے. اگر آپ دیکھیں گل پوچھی نہیں ایسی پہلے صفائی دین لگ پہ. میں ہمیشہ کیونکہ عوامی نمائندہ ہوں ہمیشہ میری کوشش ہوتی ہے کہ میں ہمیشہ سچی بات کروں. اب کیونکہ مجھے اور کوئی بلاتا نہیں ہے میری بات کو سیریس لیتا نہیں ہے. نہیں آپ کیا ہو گیا ہے؟ اچھا سر انہیں رونا نہیں سی، وہ دھیان سجے پاسے پہ گیا. غلط بات ہے، حالانکہ میں عوامی نمائندہ ہوں. آپ کو دستی آپ صاحب کبھی میرے حلقے میں آ کر دیکھیں میں بس خود چلاتا ہوں. جو خدمت لوگوں کی عوام کی آن گراؤنڈ میں خود کرتا ہوں. میری خواہش آپ آئیں. آپ تو ٹینکر اور ٹریکٹر بھی خود چلایا کرتے تھے، کرائے پہ چلایا کرتے تھے. اس کو میری شکایتیں بعد میں لگانا، پہلے میری بات سنیں جو بعد میں کہہ رہا. آپ کے بارے میں مشہور یہ ہے کہ آپ کو ہر ٹھیک بات غلط ٹائم پہ سوچتی ہے. یہ میرے مخالفین ہیں جو مجھے بدنام کرنا وہ تو یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ یہ آپ نے میڈیا کی توجہ حاصل کرنے کے لیے بات کی ہے. تو میں کیا وینا ملک ہوں؟ سر وہ پرلا تو چلو دستی MNA میں، ہاں جی اے ارلا دستی بمب. اچھا جناب چلتے ہیں MNA صاحب کی طرف. چلو جی بڑی مہربانی ہے میرے والے پاس ہی آئے ہو. اے تساں پہلے گال اے کیتی ہے کہ تساں اتھا کرے دے رہ گئے کنڈکٹری کرے دے رہ گئے. اے انہاں دا اپنا کام میں نہیں ہو. چپ کر کھڑے چپ کر کھڑے. لیکن مجھے زد و گال اپنا صحیح سارے سامنے نے سیاست شروع کی تھی. آپ کے بزرگ ہیں وہ تو کہتے ہیں میں پیار کرتا ہوں اتنا میرے ہاتھوں میں پیار میں نہیں کرتا یہ گال کہہ نہیں. ابھی آپ کہہ رہے تھے میرے ہاتھوں کوڑے تے لعنت کوئی میں پیار نہیں کرتا. آپ نے ابھی کہا تھا صحیح قابل ہے ادھر نال پیار کیتا مجھے. آپ مان ہی آپ کے ہاتھوں میں جوان ہوئے تو اس کا میرے ہاتھ کیا نہیں جواب ہے میں دائی ہوں. جب ایک بندہ نہیں مان رہا تو مجھے میری گال سنو. ایک کنڈکٹر ہائی پیا یہ جڑا نیٹو سپلائی ویندی ہے تا کنٹینر. اچھا آپ ذرا آسان لفظوں میں نہیں سمجھا سکتے؟ ٹینکر وہ ٹینکر ٹنکر نہیں ہوتے ٹنکر. ہاں جی اور چوپ تک گھر پوترے میں نے آپ کو کچھ کہا میں اللہ جانتا میں تھاپ کہتا سی پوری اسمبلی کو تیرے تک وٹ چڑھا بیٹھے. یہ مجھے مار کا کیا مطلب ہے وٹ چڑھا؟ غصہ چڑھے بھی ہے یار. اور آپ اس کو غصہ دلائے یار جب تک یہ جن کا بچہ مجھے کوٹے گا نہیں آپ کو اسکول. کس کا بچہ؟ جن کا بچہ صحیح جن کا. جن دا بچہ انج نہیں ہوندا انج ریچھ دا بچہ. دیکھیں آپ کی اس طرح کی حرکتوں کی وجہ سے اس کو غصہ آئے گا مارے گا مجھے. تو آپ ایسی باتیں کیوں کرتے ہیں؟ میں نے کب کہا؟ میں نے تو اچھا یہ انہوں نے جو الزام لگایا ہے آپ کہتے ہیں کہ پارلیمنٹ لاجز میں ایسا کچھ نہیں ہوتا تو پھر وہ شراب کی بوتلیں کہاں سے آئیں؟ میری گال سنو اے تو کو نہیں پتا اندر خانے کباڑ دا کام ہی کریں دے. اے بوتلاں پتہ نہیں کتھوں کٹھیا کر رہے ڈالا 15 روپے دے. دیکھیں یہ انہیں آگے 2.5 بوری کھات دیتی ہے کہ انہاں دے بورے ہیں. یار ہلو بھائی ایک منٹ بات رہے ساتھ کیا چیز بڑا پھر یار کیا ہے. وہ بات سنیں اس سے آپ ڈرتے ہیں باقی سب کو آپ نے آگے لگایا. اسے دے تھے نہیں بھائی سر اے جڑے الزام تراشے سارے دے کیتے ہیں گین اے بالکل غلط ہے. یہ کسی کباڑ خانے سے اٹھا کر لے آئے خالی بوتل. جی ہاں. اور یہ بوتلیں تو بہت معمولی چیز ہے وہ تو بڑا سخت بڑا سنگین الزام لگا رہے ہیں. وہ کہتے ہیں میری ایک منٹ گال سنو میری بہن میں تو بولے سکتا پہ جو یہ آدھ ہے اللہ جان دے غلط آتا پہ میری گال سنو جڑی میں گال کرتا. اچھا دیکھیں نا آپ مجھے بات نہیں کرتے. میری گال میں ہی تھا کہ ہتمانے لا کے بیٹھا. آپ قسم اٹھائیں کہ یہ ساری باتیں میری گال کو کیوں قسم اٹھاواں بھائی. دیکھا دیکھا جھوٹا جی پورا جھوٹا دی شکل دیکھو دی شکل تے حرام لکھی ہویا. یہ تو سمجھاؤ اللہ جان دے میں کچھ آ گئی تھے مرے سا تو مجھے ساتھ میں ایک تو ساڑھے دے الزام تب یہ ایو جے چبل لوگ سر دے گالی کرے سر. اس طرح تمیز سے بات کریں ہمارے دانشور دوست ہیں وہ. اے دانشور ہے؟ ہاں جی. تو میری اٹے دی چکی ہے. ہماری عوام کے پیسوں کو آپ دیکھیں پارلیمنٹ لاجز کے اندر کتنے افسوس کی بات ہے خالی بوتلیں. اس فضول سے الزام کا خیال آپ کو گزشتہ 7-8 سال کیوں نہیں آیا؟ کب سے آپ اسی اسمبلی کی زینت ہیں؟ اے ہونی دیر بوتلاں کٹھیاں کر دے رہے. کیا کرتے رہے اتنی دیر؟ دیکھیں خالی بوتلیں نہیں پھر میں نے دیکھے میں نے ویڈیوز بنائے ہیں میں نے تصویریں بنائی ہیں میں نے اس کے بعد اسمبلی کوئی کام کہا نہیں. باقی آپ کو اور صرف ویڈیو بنے دارانے پہلے کو شادیاں تھی بنے دا ہمیں. مجھے آپ پہلے یہ تو بتائیں آپ کی بات میں بعد میں سنتا ہوں. یہ بتائیں کہ آپ کو پھر غصہ کیوں چڑھ رہا ہے؟ اگر آپ نہ وہاں پر پیتے پلاتے ہیں نہ دیگر مشاغل میں انڈلج ہوتے ہیں تو پھر غصہ کس پاس؟ بات یہ ہے کہ پینے پلانے کی بات نہیں ہے.
अच्छा इन्होंने और भी बड़े करते तू तो चुप करे कदे ही बंदा के शुगल मेले जड़े ये लोग आसानी आप जो मर्जी करते हैं हमारा मसला नहीं है। आप चादर चार दीवारी का ख्याल रखें, आपका और आपके अल्लाह का मामला है, हमें इस पे एतराज नहीं है। मैं ये कह रहा हूं अगर इन्होंने ये बात उठाई है, उस पूरे माहौल की परागंदगी को दूर करना चाहते हैं, तो आपको इस पे क्या एतराज? इन्होंने कोई बात नहीं उठाई है, सिर्फ बोतलें उठाई हैं। इस बंदे की क्या मेंटालिटी होगी, खोता रेडी ते गया अपने कागजात जमा करवा। ये बहुत बड़ी बात है। मैं समझता हूं कि ये बहुत बड़ी मिसाल है कि उसको कोई इनहिबिशन नहीं है, उसे कोई शर्मिंदगी नहीं है। ड्रामेबाजी है, सही ड्रामेबाजी नहीं, है। वो ये अवामी एक मुजफ्फरगढ़ का जय साल के ये इनसे कहना। जी मेरा दस्ती साहब से ये सवाल है कि आपने अपने इलाके में सेहत और तालीम की सहूलतों के लिए क्या किया? सवाल अच्छा किया, लेकिन इस वक्त टॉपिक जो है वो कुछ और है, तो बात को समझने की कोशिश करो। चलो कारतूस दे मुंह वालिया। सारे बाल जड़े ए डॉक्टर बनते पे तक पता है, मैं- और सारे मुजफ्फरगढ़ के डॉक्टर इनके खिलाफ हैं। क्यों? तो पता है ने पिछले जमाने उठा मुजफ्फरगढ़ अस्पताल क्या किया? क्या किया? बदतमीजी की थी। बदतमीजी सही, डॉक्टर को कुट्टे सी तोड़ फरोड़ की थी, शीशे बनने। देखिए मैं आवामी नुमाइंदा हूँ और वो अवामी नुमाइंदा शीशे बनने दे। ठीक है बात आपको। बात सुने सरदार साहब, क्यों कचीचियां ले रहे हैं आप उन पे? उसे याद है अवामी नुमाइंदा असही जड़े तो पाकिस्तान बने, असही अवामी नुमाइंदे आने आज तक अपने घर का शीशा क्यों नहीं तोड़ा? जी मेरा दस्ती साहब से ये सवाल है कि ये दूसरों पे इल्जाम लगाते हैं, लेकिन 2 शराब की बोतलें इनके अपने रूम से भी बरामद हुई हैं, सुनने में आया। जो बाहर से बरामद हुई है वो सारी खाली बोतलें थी। अच्छा जी। हाँ उनने जी थोड़ी थोड़ी आई ना वो इकट्ठी करके ने 2 बोतलें बनाए। जी दस्ती साहब, आपकी फेवरेट गाड़ी कौन सी है? असेंबली किस गाड़ी में जाते हैं आप? खोता कर। एक मिनट मेरे नाल क्वेश्चन क्यों नहीं थींदा पिया? मैंने आपसे ना किया। मेरी को मेरे नाल क्वेश्चन करे। देखे आफ्ताब भाई इस वो सादक आपसे सवाल करता है। मैं सवाल कर ना सादे करामन दो तोड़ी मेहरबानी। और ये छुएल करे सी सवाल तो मैं था बासा नहीं तो मैं ना। चले मास्टर जी सवाल करते हैं। हां नहीं मास्टर जी हुन ए लाश है साहब को सवाल करे छे। अंकल, आपकी फेवरेट गाड़ी कौन सी कुछ है? बतरे के से ना पे आपसे सवाल ना किया। सही ना रहमन दो ए अंकल सारे अंकल सादक बत तू का अंकल अब शेर बन शेर। अच्छा यार पुत्र मेरे ना गाल करो सही। मैं आपसे चले पूछ लेता हूँ जी। कि कुछ बोतलें जिस लॉन से बरामद हुई हैं उसमें आपकी खिड़की भी खुलती है, तो ये खिड़की से बाहर फेंकी थी? जी खिड़की तू सट्टी वेरी एक मिनट पुत्र एक मिनट गाल जड़ी उना थी भई ही बंदे में को कर छोड़े पजल। अच्छा नहीं, तो ये आपकी खिड़की उसी लॉन में खुलती है? सर वो खिड़की उतना खुलती है, कल मैं उतू ढासा खिड़की चू बल इन में को सट्टे बाहर। ये इसकी मुझे समझ नहीं आया ढांसा ढांसा क्या है? अगर उस खिड़की में से मैं कूद जाऊं बाहर, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। वो बोतल क्या सबूत है कि वो बोतल मेरी है या मेरे कहीं? ये तो अब हर बोतल पर फिंगरप्रिंट्स निकाले जाएं तब पता चले। ये तो फिर बड़ी अजीबोगरीब बात। कटो इमरान खान आदे वोटर दे फिंगरप्रिंट कटो, तू सा शराब दे कटो। असल बात यह है कि पार्लियामेंट लॉजेस का माहौल जो है वो शर्मनाक हद तक खराब है। इसको ठीक करने में हर्ज क्या है? जो कुछ करना चाहो कानून के दायरे में रहते हुए करो, शर्म को मलूज़े खातिर रखते हुए करो, इस छछोरपने को छोड़ दो। ये कि जी हम अनटचेबल्स हैं, हमें किसी ने पूछना नहीं, ये बड़े अफसोस की बात है कि आप ही में से उठकर किसी एक ने आपका सत्यानाश कर दिया, इमेज सारा बर्बाद कर दिया। वैसे ठीक है कि पार्लियामेंट दा जड़ा है माहौल उनको ठीक रखना चाहिए, बदला थोड़ा जा एहतियात करना चाहिए बे ऊ खिड़कियों च बाहर ना सको। अच्छा, आपके कॉरिडोर से मुबैना तौर पर एक खातून बचाओ बचाओ का शोर मचाते हुए भागी थी, आप ही का कॉरिडोर है वो? मेरे कॉरिडोर च अलामा साहब 17 MNA भी रांदन। अच्छा जी। एक कल्ला राक्षस तो घुमाए नजर है। हाँ जी शक्ल सूरत वाइज खड़ पुत्र अंदाजा लगा रहे हैं ना। तू बाल है साडा निक्का है, मैं तो वादा पे मैं भने सही था। मैं तो ही वास्ते कुछ नहीं आता पे जियो दा एडा बड़ा प्रोग्राम पूरी दुनिया ने थी पई, मैं तो कोई थई भने सा ए मैं तो वादा बात सुने, धमकी ना दे। बनेसा क्या हुआ जी? अच्छा वो अगर कह रहे हैं तो मेरे बुजुर्ग है ना, आपकी इस हरकत की वजह से वो सचमुच का बनेना शुरू हो गया था, तो फिर किसी का प्यो भी नहीं छुड़वा
करवा सकता हूँ। मैं क्या दस्ती पॉइंट वीडियो किथे जड़ी तुसी लकाई है। देखें मेरी बात सुने, मैं देखें आफ्ताब भाई, एक बात मैं आपको अभी मैं आपसे एक्सक्लूसिव बात करना चाहता हूँ, मुझे बीच में इंटरप्ट खैर बोल रहे मैं नगुने सा इस मैं तो एक मिनट बोल रहे बात कर लेने दे। एक मिनट गाल सही आफ्ताब भाई, मैं आज तो अच्छा, चलो, एक गाल तो को क्लियर करनी चाहता देखें मेरी बात सुने। असा है हूं इलाके दे वडेरे अब इस- अल्लाह जान दे इंदे बुजुर्ग देखें- इंदे वड्डे इंदे निक्के सारे सारे गोल करे दे मुजारी आप इस डंगर के उस्ताद जी ने सारे को जमीन की दी इन्होंने देखें मुझे बात नहीं करने दे रहे फिर। आज सारे को एमएलए बने बैठे मैं आपसे कह रहा हूँ अगर किसी ने सुनी मैं मेरी देखो बात- तो पिछुती के मैं आफ्ताब भाई ये देखेंगे मुझे कर रहा है, मैं फिर भी अपनी बात काल करूं। दा तू बाल है छोकरा थोड़ा दिखा ही है आफ्ताब भाई मैं इधर से करूंगा। हम लेते हैं एक ब्रेक। ख़वातीन हज़रात, हमारा सेगमेंट है जुबानो बयान, और आज हम तमाम अल्फाज जो डिस्कस करेंगे वो मुख्तलिफ मिठाइयां हैं। वाह वाह हम इनकी एटिमोलॉजी डिस्कस करेंगे, इनका ओरिजिन बताएंगे, और साथ ही एक दो ऐसे अल्फाज, एक दो ऐसी मिठाइयां जो गलतुलाम हो चुकी हैं। मसलन सिवैयां। अब सिवैयां गलतुलाम है। क्यों जी? ये सुइयां हैं, सुइयां, सुई नहीं होती। हेलो तो किसी घर में कभी सुइयां पका लो आज। नहीं तो सुइयां ही थी ना। आप अगर खुश्क ड्राइड सूखी हुई सिवैयां देखें, उठाकर देखें, एक एक सुई नहीं लगती आपको? हाँ जी, गुद्दुई लगती बल्कि गुद्दुई भी लगती, गुद्दुई वो मोटी सुई होती है जिसके साथ आमतौर पर रजाइयां या गदेले, तो वैसे हाथ बड़ा क्लियर है। और एक उससे भी बड़ा होता है, ये गदुई होती है, गदुआ होता है, उसके साथ सुआ या गदुआ उससे बारदाना सीखते हैं। हाँ जी, बोरियां कणक वालियां जी, बोरियां सीखते हैं। ए चेंदर है के बोरियां मैं ड्राइवर सा को पांडी नहीं है सा ताया जी। इसी तरह बर्फी। हाय हाय हाय, ये प्रियंका चोपड़ा की फिल्म थी बर्फी। हाय थोड़ी सी हंसी, थोड़ी सी खुशी, थोड़ा प्यार। नहीं, थोड़ा प्यार नहीं है, थोड़ा सा टुकड़ा चांद का। थोड़ी सी आप बर्फी। वाकई डैन हो, वाकई डैन। सर बर्फी कितों आई? दुकान तो दुकान नहीं हुंदा, दुकान हुंदा है। अच्छा, ये जो बर्फी है ये बर्फ से है, ठंडी सफेद, ठंडी नहीं सफेद। ठंडी बर्फी क्यों थी? बर्फ जो ठंडी होती है और आग निकलती। वैसे एक बर्फ ऐसी भी है जो गीली नहीं होती, वाह 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 वाह। वो खुश्क होती है, ड्राई आइस नहीं होती। जी जी कार्बन डाइऑक्साइड। सर असि तानू साइंसदानां दे मुंडे ला दस्ती साहब तो साइंसदान है। इन्होंने की खोती रेड़ी इजाद की थी। बात बर्फी की हो रही, बर्फी बर्फ से है, सफेद से। सफेद से बर्फ सफेद नहीं होती। जी जी जी। तो ये है बर्फी का ओरिजिन, वाह वाह। कि जो बर्फ जैसी हो, सफेद हो। वैसे जी बड़े सगीर दी है मिठाई जी। पिछले हफ्ते मिठाइयों पे बहुत बात हो चुकी है। बर्फी के लिए मैं पहले भी कह चुका हूं, फोर्टाबास, मियां चन्नू, गुजरावाला, ओकाड़ा, गोजरा की बर्फी याद है ना? जी जी, वो बड़ा जी, वो तो किलो तो बाद देंदे ही नहीं। जो किलो से ज्यादा नहीं देते, डीसीओ की इजाजत चाहिए। और उसे बह के डीसीओ साहब बर्फी बेच रहे। अच्छा जी, फिर है लफ्ज लड्डू। सर पहले बर्फी तो चाक लेने दो। अब लड्डू संस्कृत का लफ्ज है, लाडा से। लाडा नहीं होता गोल मटोल प्यारा सा क्यूट सा बच्चा? हाँ जी, मामा कहती है नहीं मेरा लड्डू, मेरा लड्डू। नहीं, वो कहती मेरा लाडा। जी, लाडा से लाडला, और लाडा से ही लड्डू। गोल मटोल क्यूट प्यारा सा मेरी तरह ये गोल मटोल की हद तक तो ठीक है, लेकिन उन्होंने प्यारा सा भी बोला। वो लड्डू है। बम जो होता है वो भी गोल मटोल होता है। ये अपने सारे घर चो ये स्मार्ट है। स्मार्ट नहीं, गोल है। वैसे 10,000 वाला लड्डू लगता है। और ये लड्डू ना रेडी ते नहीं बेचते। हाँ जी, तोप ते रख के बेच। जिस तरह लंबा है ना, लंबा जी, उससे लंबू, लाडा लड्डू। लड्डू सारे शायरी सुनो। लड्डू मौके गए जराने टुट के ते कच्ची यारी लड्डुआ दी। ये क्या शायरी है? ये गजल इन्हें गटर से बह के लिखी और शायरी तो बाद बेचने के पैसे। अच्छा जी, फिर है बालू शाही। अगेन संस्कृत का लफ्ज है। बालू का मतलब, ये मैं वैसे पहले कर चुका हूं। आज से कुछ 2 साल पहले, मुझे अच्छी तरह याद है, हमने बालूशाही डिस्कस की थी। इसकी एटिमोलॉजी, संस्कृत में बालू का मतलब है रेत। वाह वाह। रेत,
और ये देखे ना तो बड़ी क्रिस्पी और कुरकुरी सी मिठाई है। हाँ जी, उसकी तहें हैं गोल, निहायत शानदार, वन ऑफ द बेस्ट मिठाईज। और गैर रिवायती मिठाइयां जो होती हैं, इसकी पहचान ये थी कि जो नवाब थे, शहजादे थे, बादशाह थे, वो सबसे ज्यादा इसी को प्रेफर करते थे। बालूशाही इसीलिए शाही यानी शाही रेत, वाह वाह वाह। और आम तौर पे नाश्ते में सर्व किया करते थे शाही दस्तरखान पे। अरे वाह वाह क्या बालूशाही। ਇਹ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਸਾਡਾ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਹੱਕ ਨਹੀਂ क्यों? ਸਰ ਆਪ ਹੀ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਾਹੀ ਲੋਕ ਖਾਂਦੇ तो ਸਨ मस्खरे नहीं होते दरबार में? ਯਾਨੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਖਵਾਣੀ ਹੈ ਮਗਰ ਜ਼ਲੀਲ ਕਰਨੀ अच्छा सर बालू शाही भी गोल ही होती है हाँ जी, उसका रंग होता है हल्का नारंगी सा, जैसे सादिक की जैकेट नहीं है ये। है बालू शाही मगर बदतमीज है ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ 'ਚ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਤਰੀਖ ਰੱਖੀ ਜਾਏ ਨਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਬਾਲੂਸ਼ਾਹੀ ਵੰਡਦੇ ਨੇ। जी होता है इसी तरह रिवायती। हमारे यहाँ पिन्नियां बांटी जाती हैं, सर पिन्नियाँ किस चीज से बनती है अलसी की, सूजी की, चावल के आटे की, दाल की। मरुंडे दी मरुंडे की पिन्नी तो फिर ऐसी बस शोशा ही होती है, वो गोल मरुंडा ही होता है दरअसल। अच्छा ला 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 तेरी खैर करे। हाँ जी। ए जिया वाले ते को काडी देवन तो भूखा नहीं मरदा एडियां आइटमां ते को आंदन बनावणे आ तो पिन्नी बना किन्ने, बालूशाही बना किन्ने। अच्छा जी, फिर है रसगुल्ले। एक तो तशरीफ ले आए ना जी ये है रसगुल्ला। रस में, शीरे में घुला हुआ वाह वाह। रस घुला। तो रसगुल्ला को रसगुल्ला कह देते हैं क्योंकि उसकी शक्ल गुल्ले जैसी है। गुल्ली नहीं होती छोटी। हुन कहना की है जी रसगुल्ले रसगुल्ले। रस आपके पास रसगुल्ले हैं कहना 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 यही है जो असल नाम रसगुल्ला बन चुका है, गलत उलाम हो चुका है, रसक हो चुका है। ओही चमचा मेरे मुंह से मार दे कहते काटे नु पागल जी आ गए और पंजाबियों ने इसे इसकी शक्ल देखते हुए, ये गुल्ली नुमा होता है, इसको गुल्ला कहना शुरू कर दिया। रस यानी रस का गुल्ला, तो ये रस घुला है। रसगुल्ला रसगुल्ला। तुम्हारे पास रसगुल्ला है अच्छा सर गरम रसगुल्ले भी होते हैं आम तौर पे रसगुल्ला इंतहाई ठंडा सर्व किया जाता है, ठंडे शीरे में। और जो गर्म होता है उसका अपोजिट वो है गुलाब जामुन। गुलाब जामुन जो है इसकी एटिमोलॉजी भी गुलाबी। अगर आप देखें जामुन, जामुन का जो फल है जी जी, ये इब्तदाई शक्ल इसकी गुलाबी होती है, पहले सब्ज, सब्ज के बाद गुलाबी। वाह 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 वो गुलाबी होता जाता है और उसके बाद फिर वो ये जो इसका असल मोव कलर, डार्क कासनी, जो जामुन कलर, जामनी कलर हो जाता ये है। फिर डब्बे च खड़का के देंदे ने अंजा नहीं कर। डब्बे में नहीं, डोले में। डोले में कोई पता नहीं की सिੱਖਦੇ ਉੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ। यार तुम्हें जनरली मारा है। नहीं जी, कैमरे से भाई ओए, क्यों मारती हो तुम? ए जम्मू वाला जी गल नहीं ना सुना ए साडे ले इलाके च होंदे क्या होंदा है ओ होंदी है मिट्टी दी कुज्जी जई। हाँ जी। उंदे सट के उत्ते लोन सट के उत्ते ही में कागज रख के ये जो बेहुदा सी हरकत आपने की है, इस अमल को क्या कहते हैं? इसको कहते हैं जामन को रा करना। उसको रा करते हैं। हाँ सही असता जावे बस मिठाई बने दे रेडी ले सी। आपने कभी रेडी वाले को आवाज लगाते नहीं सुना? जम्मू रा काले। हाँ सुने मैं जम्मू रा काले। जम्मू रा काले। यार बात सुने, आप कहाँ के जिम्मेदार हैं? वो सही जिम्मेदार है, जिम्मेदार गुंगा होंदे उनको सुनता नहीं। अच्छा गूंगा अच्छा गूंगा कानों से ना सिर्फ मेरे को कसम चुका लो एमएनए नहीं उन्होंने कपड़े पाए अच्छा जी, फिर है पतीसा। ए तड़को केड़े डिजाइन ये पतीसा है को कुर्ता है? ਤੁਹਾਡਾ ਥੈਲਾ ਕਿੱਥੇ ਜਿਹਦੇ ਚ ਸਾਰਾ ਕੁਝ पतीसा की एटिमोलॉजी दिलचस्प है। ये परतें होती हैं, बारीक बारीक परतें एक दूसरे के ऊपर, जैसे परतों वाला पराठा नहीं होता? जी 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 7 परतों वाला या 12 और 14 परतों वाला, बारीक बारीक। इसी तरह इसकी परतें होती हैं, पत्तियां, तो उसको कहते हैं पत्तीसा। यानी ये पत्ती जैसा है, पत्तियों जैसा है, पत्ती सा। हल्का फुल्का नहीं, जैसे पत्तियां होती हैं, फूल की पत्तियां नहीं होती जैसे
تو منہ تے پیچھے کر رہی وہ پھول کے پوتے आफ्ताब साहब शेर दी दरखास्त। हाँ जी, आज का शेर जफर इकबाल साहब का बहुत खूबसूरत शेर है, लेकिन इंतहाई बड़ी मैं समझता हूँ ट्रेजेडी है ये शेर। कौन था वो जो रहा अपने शबो रोज में गुम, वाह कौन था वो जो रहा अपने शबो रोज में गुम, मर गए जिसकी मंडेरों पे कबूतर मेरे। फिर है कुल्फी। ये जो आफ्ताब भाई आप आज का प्रोग्राम करेंगे ना, नीचे एक सबटाइटल भी लिखवा दीजिएगा, ज़ियाबितस के मरीज इस प्रोग्राम को ना देखें। ये कुल्फी नहीं है, ये कुफली है। ये भी मैं 1 से ज्यादा मर्तबा करेक्शन कर चुका हूँ। कुफली। ईरान में अब भी अगर आप जाएं, क्योंकि ईरान का लफ्ज है ना, ईरानी है, आप जाएं और आप कहें मैंने कुल्फी खानी है, तो वो कहेगा जी मुझे समझ नहीं आप क्या कह रहे हैं। ਤੇ ਇੱਥੇ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਕਹਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਕੁਫਲੀ ਖਾਣੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਅੱਜ ਕੋਲ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਮਹੱਲੇ ਜਾ ਕੇ ਆਵਾਜ਼ ਲਾਵੇ ਕੁਲਫੀ ਖੋਏ ਵਾਲੀ ਉਹ ਕੁਮਾਰਾ ਸਾਰੇ ਸਮਲੀ ਚ ਦਾਲ ਵੇਚਦਾ ਜੀ। कुफली कुफल से निकली है। ਤੂੰ ਤੇ ਇੰਜ ਬਹਿ ਗਿਆ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਘਰੋਂ ਨਿਕਲੀ। कुफल ताले को कहते हैं जी। तो ये एक ऐसा कॉनिकल सा एक सांचा होता है, उसमें डाल के, जो नीचे से तंग होता है ऊपर से खुला होता है, दूध को बीच में डाल के लॉक कर देते हैं, ਤਾਲਾ ਲਾ ਦਿੰਦੇ। मतलब रबड़ के साथ लॉक कर देते हैं, उसके ढक्कन देकर, और उसको डालते हैं। मैं हाथ रख के भला क्यों बैठा क्यों जी मैं सिर्फ ताला lag दिया वेखना सर तीला विच कदों एडजस्ट कर दे। ये हमारे यहाँ चूंकि अच्छा ईरान में जो कुफली है ना वो बर्फ में नहीं डालते, वो चूल्हे च पालते। वो इंतहाई ठंडे पानी में ना वो करके, जैसे चाटी होती बहुत सारी बहुत बड़ी, जी कांजी बेची उसमें डाल देते हैं, ऊपर से बंद कर देते हैं, वो पड़ी उसमें फ्रीज होती रहती है, क्योंकि इर्द गिर्द भी बर्फ लगी होती है। हमारे यहाँ बर्फ के चूरे में दफन की जाती है। हाय हाय फिर दुआ मंगण लग पे। वो चूंकि उल्टी दफन करते हैं, मर के भी उन्हें सुकून नहीं। नोकीला हिस्सा नीचे, खुला हिस्सा ऊपर होता है, उसमें तीला एडजस्ट करते हैं। हाँ जी। सलीम ने सारा सामान समून लिया के कुल्फी बना बनू के बर्फ दे विच दब दित्ती। अच्छा। सुबह उठी ते विचों कड्ढे ना, कहंदा ठंडी बहुत रात हम लेते एक ब्रेक, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक जी। खबर है कि मुल्तान में एक मोची ने जख्मी जूतों का अस्पताल खोल लिया। वाह लो जी जुत्ती स्पेशलिस्ट होना है। सर वैसे एक ही तरीके का यार, जिस तरह साइकिलों की वर्कशॉप नहीं होती, जी जी इसी तरह ही इसने भी खोल लिया होगा। और डॉक्टर साहब बैठे टांके ला रहे ने ਤੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਬੈਠਾ ਹੈ ਇਹ ਤੇ ਉੱਥੇ ਬੈਠਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਇਆ। बात सुनो, वहां क्या करने गए हो? ਉਹ ਸਹੀ ਫਜ਼ਰ ਦੀ ਕੋ ਜੁੱਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਪਾਲਿਸ਼ ਕਰਨ ਕਿਤੇ, ਮੈਂ ਵਜਨੇ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੇ ਇਜਲਾਸ ਹੈ ਇੱਕ ਪੈਰ ਦਿੱਤੇ ਸੀ ਵੀ ਗਾਇਬ ਹੈ। यार यही बात तुम उर्दू में नहीं कह सकते। भाईजान दूध जूते होंगे ना, ये पैर कितने होते हैं? 2 दूध जूते ही कुछ दिन पॉलिश करन उर्दू में 2 जूते इसको दिए मैंने। दो जुतियां मैंने इसको दी है पॉलिश के लिए। अच्छा जी। एक पौला खरीद के एक पौला मेरे कोल है। और बात सुनो, किधर किया है वो पौला? वो मेरा भरा जी वो पा के चला गया जरा, ए नाल ही गया, केड़ा दूर गया। सर एक पैर वो मास्टर साहब का पा गया। और केड़े लिया सी तेरा फिरा? ओए आज ने साहब जी घबराउण कड्डे, जा 2 चावा कह के उधर। मैं तो गुआ था पे मेरे को पौला चाहिए थे, मेरी जुत्ती खेलना मैं तो कुकुटे सही था। साहब जी साडे सिर मत्थे ते तुसीं गल करने नहीं कोई बहुती काली दे पागल आयो। ये क्या है? ये यानी एक मैं बूट पावया एक ए पावे। यार ਇਹਦਾ ਪੈਰ ਨਹੀਂ ਲੱਭਣ ਦੇ, ਆ ਥੱਲੇ ਜੁੱਤੀ ਵੇਖਿਆ ਪਈ ਇੱਥੇ। पत्रे बिरा केड़े लिया सी? मास्टर ਓਏ ਆ ਵੇਖੀ ਮੇਰਾ ਥੱਲੇ ਮੋਮ ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਕਿਤੇ ਆ ਤਦੀਨ ਮਾਰਨ ਵਾਲਾ। ਨਹੀਂ ਜੀ ਭਾਈ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ। ਤੂੰ ਉੱਠ ਨਾ ਜਰਾ। सोना हाँ जी केड़े लिया सी बिरा? ਓਏ ਆ ਜਾਂਦਾ ਯਾਰ, ਜੇ ਬਹੁਤੀ ਕਾਲੀ ਆ ਤੇ ਮੇਰੀ ਪਾਗ ਲੈ ਜਾ। ਓਏ ਆਹੋ ਅਸੈਂਬਲੀ ਤੱਕ ਤੇ ਜਾਣਾ ਤੁਸੀਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿੰਨੇ ਵੋਟਾਂ ਤੋਂ ਜਿੱਤੇ ਯਾਰ ਕੀ? 7,500 ਤੋਂ ਤੇ ਜਾਲੀ ਕਿੰਨੇ ਹਣ ਵਿੱਚ?
اور کہیں الیکشن کمیشن دے پوترا میں کو جتی منگوا دے میں تے کو چھلے سے یاد رکھے یہ تہاڈی اسمبلی لگدی کنے بجے آ وہ سکول ہے جو لگتی کتنے بجے اوے آ کو چھٹی چھاٹی بھی ہوندی کہ تانوں اوتھے بنی رکھ دے آ دھاگا ویکھنا بڑا پیا لا جی ایم این اے اج کاریگر بن کے جائے گا مہنگائی بڑی ہو گئی آ کچھ غریباں سے کیتا نہیں تو ہاں کیا کروں ہن غریباں کیتے کیا کر چھوڑو غریباں واسطے جتی تے گواہی بیٹھے وعدے تہاڈے لیڈراں نے کئی کیتے ہن پکڑائی نہیں دین ڈے اور کیڑے وعدے کیتے نا کئی چلم دے پوترا شہباز شریف نے کہا بھی 6 مہینے بعد بجلی آ جائے گی 9 مہینے ہو گئے میرے گھر منڈا آنے والا ہو گیا بجلی نہیں آئی بھی میں کہ تو کو تورے گھر والےاں کو شہباز شریف کو کوئی اور شکایت ہوئے بجلی چوراں دے خلاف جڑا کام شروع ہویا ہے نا وہ وچے رہ گیا اچھا یہ موچی نہ اپنی انگل بھی نال گنڈ لیندے اچھا دیکھو کس انہماک سے کام کر رہا ہے اس کی طرف دیکھ بھی نہیں رہا اور لگتا ہے جوتے نہیں بنا رہے بمب بناؤ آفتاب صاحب کی فائدہ اس بجلی دا جیڑی اینی مہنگی ہو جاوے بل ویکھ کے ہاسا نکل آنا تہاڈا تے ہاسا نکل جاندا سانو بل آیا میرا ابا ہی گھروں نکل گیا لالا جی ہاں جی کیڑے لیا سی برا تہاڈا کھلویا یار جُتی تو یار بات سنو یہ بھائی کدھر گیا تمہارا ان کی جوتی پہن نال ہی گیا چیچا بدلی نہیں چیچا تو آئے گا کب وہ 2-3 دنوں کی نکال لیا ساری 2-3 میں کبل میں 2-3 دن مارا اتھا ہی راما ہاں بھائی میرے پوترے میں گڈے سارا کو تے چاہ دا آکھیا میں بڑے نا جی खबर है कि भारत में एक फिल्मी हीरोइन ने तैश में आकर हिदायतकार के मुंह पर थप्पड़ दे मारा وہ دلیر ہوئے گی ساڈی باجی دے تے انہیں مار دیتا سی آف کورس میں بھی کہا تھا میرا بدلہ لے لو اس سے میں کہ سر اے ہیرو نے چپیڑ کیوں کٹ ماری ہے یہ کہتی ہے کہ 1.5 سال پہلے اس ڈائریکٹر نے مجھے ہراس کیا تھا اور چونکہ ہراس کیا تھا اس وقت میرا اس پر زور نہیں چلا آج میں نے انتقام لیا اس کو نہ صرف تھپڑ مارا بلکہ ویڈیو بنا کر سوشل میڈیا پہ ڈال دی یہ ویڈیو والی بہت موت پہ گئی باجی آج کل میں کہ سر تہاڈا کی خیال ہے کڑی نے کوئی غلط کام کیتا ہے ٹھیک کیا ہے اگر اس کی کہانی سچی ہے تو پھر اس نے ٹھیک کیا باجی مہیش بھٹ نے تینوں کیوں چپیڑ ماری سی ان کا خیال تھا اس بڈھے ککڑ دا کہ میں انہوں ہراس کیتا ہے بندہ پوچھے آفی جی آپ مجھے خود بتائیں ہم کسی کو ہراس کر سکتے ہیں ہم تو مسلسل ہراسمنٹ کی لپیٹ میں اور سنیں آج بڑے آپ آرشی گلابی تم نابینا ہو دراصل یہ گلابی نہیں ہے آف کورس کون سا بلو ہے یہ رائل بلو بھی ہے ٹرکوائز بلو بھی ہے آپ مجھے بڑی دیر سے ٹرکوائز بلو کر رہے ہیں وہ ٹرکوائز ہے جو بھی ہوتا ہے کم از کم تھوڑا بات اپنے کولیگز کا خیال کرنا چاہیے ذرا انہوں نے اپنے کولیگز کا خیال کیا ساروں کو ذلیل و رسوا کر دیا دستی صاحب میرا بھی یہی کچھ ہے اپنے ہی گراتے ہیں نشے من پہ بجلیاں ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے ساکی اچھا تسی تو سب آجے آج کل خالی بوتل کنے دی مل رہی ہے خالی بوتل سر چ مار رہی ہوں انہوں بھری دا پوچھ لیکن میں نا ایک ٹرسٹ بنانا چاہ رہی ہوں اب پھر کوئی ٹرسٹ بنانا چاہ رہی اور تیرے اپنے تو کوئی ٹرسٹ کر نہیں رہا You trust me and I am the survival to the any trust and the poor people یہ کیا ہے together alone میرا جی in the simple way. ان کی بات سنو آپ ایکچولی مجھ پہ ٹرسٹ نہیں کر رہی چکی علیہ تم بھیا لیکن میں آپ کی امداد کرنا چاہتا ہوں میں بہن ہے تیری میرا جی میں آپ کا سہارا بن سکتا ہوں جڈا تیرا وجود ہے نا بھراوا تو میرا سہارا ڈیزرٹ بن سکتا اچھا آپ کو پتا خاموش ہو کے مطمئن کمینہ لگتا مطمئن کمینہ جی چبل نہیں جنہوں کہتے اچھا چبل نہیں ہوتا چبل یہ چول ہے واو ہے واو یہاں لوگوں کی زندگی تباہ ہو گئی انواؤ دی پئی تم پہ غور کیا جا سکتا ہے تم ایک سنجیدہ آدمی ہو مگر تمہارا وزن بہت زیادہ ہے تم پہ غور کیا جا سکتا ہے اگر تم اپنا ویٹ ریڈیوس کرو اپنے منہ دی چپیڑا چپوڑا مارے آپ بھی سوچ نہیں رہی میرے بارے میں
ਸਸਤੇ ਜੇ ਗੈਸਟ ਹਾਊਸ ਦਾ ਮੈਨੇਜਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਜੇ ਤੂੰ ਛਾਪਾ ਪੈਂਦਾ। मैं हकीकत में आपकी बहुत केयर करता हूँ। बड़ा पालक दी पांडर का तेरा वजूद है। आपके साथ जो हो रही है ना, बहुत सुथरी हो रही तेरे नाल। तेरे ना आखिर में उर्दू छोड़ के पंजाबी पे आना पड़ा बेचारे को। मैनू अंदाजा सी एक म्यूजिशियन है। हरम गेट एहो जे बंदे हार बेच रहे होंदे ने मोतीए दे और नाले लोगों को खुशखबरियां सुना रहे होंदे। और क्या हाल है आजकल? मेरा हाल ठीक है। ये डॉक्टर्स आए हुए हैं, यंग डॉक्टर्स हैं सारे। अच्छा प्लीज मेरे भाई को चेक करके जाइएगा। आपने जितने भी तजर्बात कर रहे हैं ना, ये इसके लिए तैयार है। ये तजुर्बे मेंढक पे करते हैं। तो ये कौन सा चीता है? कभी मजाक हम लेते हैं, ब्रेक हमारे साथ ही। वेलकम बैक जी। खबर है कि एक आला पुलिस अफसर के पोते की शादी में भांड घुसाए, पुलिस को भी झुकते। मैं क्या भंडा हाँ हाँ बाहर अंदर पुलसा ने लगता लाड़ा जुए च अंदर होया इत्थे किसी ने जुगत ना करी क्यों अगले ने आधा किलो चरस पा के सानू अंदर कर देने परला थानेदार बड़ा कुछ खांदा ही वो थानेदार नहीं SSP है। असी भांडा जनाब साडे वालों भावे ऐसा ही होवे सही थानेदार से भी छोटा होता। मैं कहा पंडा हाँ जी और परले अफसर करो वेल फाड़। अच्छा वेर नहीं फड़नी तेरे को पराउंठा ही फाड़। ओए मेरी गल सुनो पंडो, तो नहीं थपड़न किने दिता है? ओ जी DIG साहब 20 रुपए लेके बाड़ी जांदे ने। मैं तू दस दे, तू मेरे हथे चढ़ के ना, मैं तेनू छित्र नहीं मारने, ਇਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਦੰਦੀਆਂ ਵਡਾਣੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ। सदके जावा सुभान अल्लाह सोने दे सेरे लगन सानू छितर ही मार दो। आहा मैं कहा की रौनक लगियां ने को पंडा नु कुछ दियो। ਉਹ ਨਾ ਵੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਦੇ ਦੇਣ ਮਰੇ ਮੈਂ ਕਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੁਆਵਾਂ ਹਵਾਲਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਬੜੀ ਅੱਲਾਹ ਕਰੇ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੋਨੇ ਦੇ ਸਿਹਰੇ और ਲੱਗਣ ये हवालदार नहीं SSP है। ਢਿੱਡ ਤੇ ਹਵਾਲਦਾਰਾਂ ਲਈ ਤੂੰ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰ ਕਿ ਤੇਰੇ ਟੌਨਸਸ ਨੇ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਬੱਚੇ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ? ਖੈਰ ਹੋਵੇ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ ਮਟੀਰੀਅਲ ਤੇ ਹੁਣ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ पंडा इनू ना छेड़। ਹੋ ਕਿਉਂ ਇਹਨੇ ਜ਼ਿਮਨੀਆਂ ਚ ਤੇਰਾ ਵੀ ਨਾਂ ਪਾ ਦੇਣਾ ਤੇ ਮੇਰਾ ਵੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪੰਡਾ ਹਾਂ ਜੀ ਚਾਰੋਂ ਪਾਸੇ ਪੁਲਿਸ ਹਾਂ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਵਰਦੀਆਂ ਪਾ ਕੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਗੁੱਸੇ ਵਾਲਾ ਲੱਗਦਾ ਹੀ ਹੋਰ। ਓਏ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਤਲਕ ਹੈ ਸਾਦਕ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅਸੀਂ ਤੇ ਇੱਥੇ ਵਧਾਈ ਲੈਣ ਆਏ ਆ। ਹਾਂ ਜੀ ਸਾਦਕ ਇੱਥੇ ਚਾਂਸ ਲੈਣ ਆਇਆ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਕੀ ਤਰੀਕਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ? ਤੁਹਾਡੇ ਮਹਿਮਾਨ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਟਕ ਟਕ ਦੇ ਬੰਦੇ ਜੁਗਤਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। शादियों में इस तरह होता है। ਉਹ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦਾ ਪਿਆ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪੰਡਾ ਹਾਂ ਜੀ ਉਹ ਮਾਸਟਰ ਨੂੰ ਵੀ ਵਿਆਹ ਦੀ ਦਾਵਤ ਏ। ਹੋਰ ਤੇ ਖੁਸਰੇ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਥਾਣੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਖੈਰ। तो ये थानेदार नहीं SSP है। ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨੇ ਵੇਲ ਨਾ ਦਿੱਤੀ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਰਜ਼ਾਕਾਰ ਬਣਾ ਦੇਣਾ। ਅੱਛਾ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, हाँ जी। ਅਗਰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਜ਼ਰੂਰ ਧਿਆਨ ਪਵਾਉਣਾ ਮੇਰੇ ਤੇ। ਥਾਣੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਖੈਰ। थानेदार UPS ਆ। बात सुनो, UPS क्या होता है? ਉਹ SSB ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ UPS। ਇਹ ਤੇ ਸਾਡੇ ਮਹਿਕਮੇ ਦਾ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਭੰਡਾ ਮੋਟਾ ਵਾਕਈ ਪੁਲਿਸ 'ਚ ਹੋਰ ਇਹ ਗੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਧੱਕੇ ਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਰੱਖਿਆ। ਆਹਾ ਆਈਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਖੈਰਾਂ। देखो IG नहीं SSP है। ਅਸੀਂ ਉਰਲੇ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਦੇ ਜਿਹਦਾ ਬੇੜਾ ਹੀ ਗਰਕ ਹੋਇਆ। ਭਾਈ ਜੀ हाँ जी। ਅਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਦੱਸੋ ਖਾਣਾ ਕਦੋਂ ਮਿਲੇਗਾ? खाना कम से कम 2 घंटे और। बोला रखे हाँ जी, जा बाहर गड्डी मेरी रोटी पी लिया चुके। जल्दी आ जल्दी। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜਮਸ਼ੇਦ ਦਸਤੀ ਦੀਆਂ ਖੈਰਾਂ। ਖੈਰ ਹੋਵੇ ਉਹ ਵੀ ਆਏ ਨੇ ਆਹਾ ਇਧਰੋਂ ਵੇਲ ਨਹੀਂ ਆਉਣੀ, ਖਾਲੀ ਬੋਤਲ ਹੀ ਆਉਣੀ ਹੈ। ਪੰਡਾ ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ ਸਫਾਈ ਨੂੰ ਗਏ ਹੋਏ 2 ਮਿੰਟ ਤੇ 30 ਸੈਕਿੰਡ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਉਹ ਗੱਡਰ ਕੱਢਣ ਚਲਾ ਗਿਆ ਖਾਣੇ ਤੇ ਕਿਤੇ ਪਾਣੀ ਖਲੋਤਾ ਹੈ 15 ਤੇ ਕਾਲ ਚੱਲ ਗਈ ਉਹ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਰੋਟੀ ਲੈਣ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਰੋ ਕੀ ਪਕਵਾਇਆ ਸੀ ਜੇ। मैं दिखा खाई थे मांडी से धक्के खान दिया पुत्र। मैं करो ऐसा सोना कीमा ते मटर पकवा के लिया। मैं तेरी भैन नु कह भी फलां वाले पराठे पका सोने करके। ਤੇਰੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੋਣਾ ਮੇਰੇ ਤਾਂ ਬੋਲੀ ਆ ਸੁਣਦੀ ਨਹੀਂ ਉਹਨੂੰ ਤੇ ਮੈਂ ਚਾਹ ਦਾ ਕਹਾਂ ਥਰਮਾਮੀਟਰ ਦੇ ਦਿੰਦਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਧਨੀਆ ਤੇ ਪੂਤਨਾ ਤੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਦਹੀਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜਰਾ ਰਗੜ ਕੇ ਨਾ ਕੁੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੀ ਬਣਾਉਣੀ ਚਟਣੀ ਤੇ ਛੋਟੀ ਡੱਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਹਾਏ 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 ਮੇਰੀ ਐਨ ਮਨਸ਼ਾ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਤੇਰੀ ਭੈਣ ਨੇ ਬਣਾਈ ਚਟਣੀ। ਸੋਹਣਿਆ ਗੱਲ ਭਲਾ ਕੀ ਹੈ? ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਡਾ ਘਰ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਤੂੰ ਇਸ ਸਾਈਡ ਤੇ ਆ।
ਏਡਾ ਖਾਊ ਥਾਣੇਦਾਰੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਚੁੱਲ੍ਹਾ ਗੱਡੀ 'ਚ ਰੱਖਿਆ ये थानेदार नहीं है। ਇਹ ਕੀ ਸਾਲਾ ਸਾਡਾ ਜੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਖੈਰ ਹੋਵੇ ਜਿਹੜਾ ਮਟਰ ਕੀਮਾ ਲਿਆਏ ਹੋ ਸੋਹਣਾ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਪਰੌਂਠੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਦਿਓ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੀ ਭੈਣ ਨੇ ਪਕਾਇਆ ਔਰ ਇਹ ਤਾਂ ਪੁੱਤਰੋ ਕੀਮਤ ਤੁਸੀਂ ਛੱਡੋ ਪਾਸੇ ਹਾਏ ਤੁਹਾਡੀ ਭੈਣ ਨੇ ਐਸੀ ਸੋਹਣੀਆਂ ਸੂਈਆਂ ਪਕਾਈਆਂ ਨੇ ਹਾਂਜੀ ਸੂਈਆਂ ਇਹ ਥੋੜੀ ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਦੱਸਿਆ नहीं कि सेवियां ਨੂੰ ਸੂਈਆਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ हाँ जी सिवैया ओके, लेकिन उनको सुइयां नहीं कहेंगे, सुइयां कहा जाता था, अब सिवैया हो चुकी हैं। ਤੇ 1.5 घंटा ਸਾਨੂੰ ਐਵੇਂ ਖੱਜਲ ਕੀਤਾ ਜੀ ਉਸ ਲਈ थे साडे नक जो खून निकला है सवैया उसको कहते हैं सुइयां यूं छोड़ते हैं ऐसियां आला सेवियां बनाई है भैन तोड़ी ने भाई तौबा है मैं तुम की दसा अंडे उबाल के गोल गोल कट्टे ने यहीं करके उत्ते सुटे ने थोड़ी और ये सिवैयों में कब फेंकते हैं बेवकूफ हो यार, वो तो गाजर का हलवा ना ते सवैया तो नहीं ਯਾਰ भेज ਸੁੱਟ ਲੈਂਦਾ ਜੀ ਇਹਦੇ ਸੇਵੀਆਂ ਤੇ ਮੂਲੀਆਂ ਨੂੰ ਕੱਟ ਕੇ ਸੁੱਟ भूख ने उसका बेड़ा ही गर्क कर दिया। ਇਹਨੇ ਭੁੱਖ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਵੀ ਬੇੜਾ ਕਰ ਵੇ ਪਤਾ ਤੇ ਕਰੋ ਕੀਮਾ ਲੈਣ ਕਿੱਥੇ ਮਰ ਗਿਆ ਉਹ ਲਓ ਜੀ ਸਾਦਕ ਵੀ ਆਪਣਾ ਹੀ ਜੀ ਆ ਉਹ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹੈ ਉਕਾੜੇ ਚਾਏ ਬੈਠੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮਹਿਮਾਨ ਹੈ ਰੋਟੀ ਖੋਲੋ ਕਿ ਸਾਰਾ ਧਿਆਨ ਮੱਝਾਂ ਖੋਲਣ ਤੇ ਲਾਤਾ ਜੀ थोड़ी देर इंतजार करो, भी खाना मिलेगा। ਹਾਂਜੀ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਠਹਿਰ ਜੋ ਮੱਝਾਂ ਦੋ ਘੋੜ ਖੋਲ ਲੈ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਾਜੀ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸ਼ੈ ਵੀ ਕੱਢੀ ਏ ਹਾਏ ਹਾਏ ਕੀ ਦੱਸਾਂ ਤੈਨੂੰ ਸਾਦਕ ਮਾਂ ਦੀ ਦਾਲ ਵਿੱਚ ਐਡੀ ਐਡੀ ਲੰਬੀ ਚਾਂਪ आए ना करो मेरा दिल चांपने लगा है ਉੱਥੇ ਤਵੇ ਦੇ ਫੁਲਕੇ ਐਸੀ ਐਸੀ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਵਾਵਾਂਗਾ ਤੁਸੀਂ ਛੱਡ ਦਿਓ ਲੱਗ ਪਤੇ ਜਾਣਗੇ नहीं, इसके बारे में तो मशहूर है, ये तो नौकरी करता ही सिर्फ खाने के लिए। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਇਹਨੇ ਭੁੱਖ ਲੱਗੀ ਨੇ ਪਿਸਟਲ ਵੇਚਦਾ ਸੀ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਫੇਰ ਭੁੱਖ ਲੱਗੀ ਨੇ ਬੂਟ ਵੇਚ ਦਿੱਤੇ ਤੇ ਉਥੋਂ ਮਸਤ ਜਿਹਾ ਬਣ ਕੇ ਪਿੱਛੇ ਆਇਆ ਤੇ ਰੱਖਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾਮ ਰਾਦਾ ਤੈਨੂੰ ਰੋਟੀ ਲੈਣ ਭੇਜਿਆ ਤੂੰ ਕਾਲਾ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ ਨੇਪਾਲ ਚਲਾ ਗਿਆ ਹੈ ਰੱਖੇ ਰੋਟੀ ਚੋਰੀ ਹੋ ਗਈ ਤੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਨਾ ਮਾਮਾ ਉਕਾੜੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਉਹਨਾਂ ਬੰਦੇ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜਾਓ ਉਹਨਾਂ ਕੋ ਗੱਡੀ ਲਾ ਜਾਓ ਰੋਟੀ ਦੇ ਦਿਓ तो जी हज़रात, आज के शो का वक्त खत्म हुआ, आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़ नासिर।